नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो समस्त चाषी और भाई भौणी मानक पई पीएम किसान योजना रे गोटे बहुत बड़ इंपोर्टाट अपडेट आसी जाइए जदि आपण माने पीएम किसान योजनार पुराना हिताधिकारी अटंती बा आपण माने जदि नुआ करी पीएम किसान योजना रे आवेदन करने जदि चाहूँगी ताले आज वीडियो को जमारू स्किप करंतु नहीं कारण पीएम किसान योजना रे वर्तमान जो अपडेट टी आसी बहुत चाषी और भाई भौणी मैंने जहाँकि पीएम किसान योजन बाद पड़े और जो मैंने नुआ करी पीएम किसान योजन में सामिल होगापी चाहूँगी से पीएम किसान ले बहुत बड़ अपडेट आसी तो केमिति आपण माने पीएम किसान योजन में सामिल हेबे एवं कौ मानक वर्तमान पीएम किसान योजन बाद करा से नहीं जहाँकि भी पीएम किसान पोर्टाल जो अपडेट टी आसी आज भिडियो आम से विषय डिटेल्स आलोचना करवा कारण देखूँ गतकाली जो पीएम किसान 20तम इनस्टलमेंटर टंका आसी से बहुत जन योग्य हिताधिकारी जो मैंने पूर्वर पीएम किसान योजनार टंका पाउथिले सेमानक मध्यरु किछि हिताधिकारी जहाँकि पीएम किसान योजनार 20तम इनस्टलमेंट पाई नांती ता सहित विशेषकर आमर ओडिशार चाषी और भाई भौणी मानक पई पीएम किसान ले जो गोटे बहुत बड़ अन्याय होईची बा जोटा पीएम किसान ले आपण मानकर आशा थिला जे सीएम किसान पोर्टाल ले आवेदन कला परे आपण मानकु पीएम किसान ले एंट्री करा जिवो किंतु सेटा जाकि हेई नै ता नहीं मध्य जो अपडेट आसी से विषय डिटेल्स आलोचना करवा ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट करदेवे। देखंतु पीएम किसान योजना जेबेठारु भी लागू करा जायछि प्रथम थर पई पीएम किसान रे गोटे बहुत बड़ अपडेट आछि जो थिरे कि पीएम किसान लो इनएलिजिबल जो माने रहिचंती बा आपण मानकर जो मिथ्या चाषी जो माने रहिचंती बा भूल चाषी जो माने रहिचंती वर्तमान सेमानकु जाकि पीएम किसान योजना रो बात करा जिवो तो ताने देखंतु पोर्टाल ले पूरा आपण मानकु अपडेट दे दिया जायछि। देखंतु गोटे इंपोर्टेंट नोट बोली आपण माने जदि देखिथिबे पोर्टाल ले जोटा कि दिया जायछि एथिरे आपण मानकु क्लियरली मेंशन करा जायछि द डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाई सर्टेन सस्पेक्टेड केसेस दैट मे फॉल अंडर द एक्सक्लूशन क्राइटेरिया आउटलाइंड इन दी पीएम किसान स्कीम गाइडलाइन अर्थात एठी आपण मानकु कोन कहा जायछि जे हमर पीएम किसान लो जो कृषि विभाग तरफ बा डिपार्टमेंट तरफ बहुत किछि जोटा कि आमे कहबा जे प्रकृत चाषी मानकु छाड़ी बहुत सारा फ्रॉड जाकि पीएम किसान ले हेछि एवं सेथिरे जो माने अयोग्य हिताधिकारी रहिचंती बा तार जो गाइडलाइन अनुसार जो मानकु पीएम किसान योजनार टंका मिलिबा कथा सेमानकु टंका मिल पारु नहीं बा जो माने टंका पाइबार योग्य नहंती सेमानकु वर्तमान पीएम किसान योजनार टंका मिलुची तो एठी आपण मानकर सही गाइडलाइन लो किछि इंपोर्टेंट अपडेट दिया जायछि। प्रथमे देखंतु गुटे गाइडलाइन गुटे एठी मेंशन करा जायछि जे फार्मर हु एक्वायर्ड लैंड ओनरशिप आफ्टर 1 फेब्रुआरी 2019 अर्थात जदि आपण मानकर 2019 पर जो हिताधिकारी निज निजर ओनरशिप बा लैंड लो ओनरशिप चेंज होती से हिताधिकारी माने वर्तमान जहाँकि पीएम किसान योजना रे सामिल हो पारे ना यहाँ आपण माने क्लियरली देखंतु ये क्लियरली जोटा कि मेंशन करा जायछि जे आपण माने जदि निजर लैंड ओनरशिप आपण मानकर फेब्रुआरी 2019 पर आपण नाँ ट्रांसफर होती ताले से सबू हिताधिकारी को वर्तमान पीएम किसान योजना रू बाद दिया जिवो। एटा गला प्रथम गाइडलाइन। तापर 2 नंबर जोटा कि रही देखंतु केसेस व्हेयर मोर देन वन फैमिली मेंबर इज रिसीविंग बेनिफिट अर्थात जदि आपण मानक परिवार रे जणेरु अधिक मेंबर पीएम किसान योजनार सुविधा पाउथिले ताले वर्तमान सेमानकु मध्य पीएम किसान योजनार बाद दिया जिवो। एटा आपण माने जानिथिबे बहुत क्षेत्र रे आपण मानकर पीएम किसान जेतेबेले आरंभ होइतिला से समय जो माने भी आवेदन करथिले बहुत परिवार रे स्वामी स्त्री मध्य पीएम किसान योजनार टंका पाउचंती एवं बहुत परिवार रे बापा पुओ एई भली जदि टंका पाउचंती वर्तमान सेमानकर जाकि टंका मिलिबो नाही एवं तांकु परमानेंटली पीएम किसान योजनार बाद करा जिवो। एडी मध्य क्लियरली मेंशन करा जायछि देखंतु ना बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एंड अडल्ट मेंबर एंड माइनर अर्थात जदि गुटे 60 वर्ष ऊर्ध्व मेंबर आमर पाउची पीएम किसान आपण मानकर गोटे माइनर ना रे जदि भी पीएम किसान एक्टिव हो जाइछि ताले वर्तमान सेमानकु मध्य पीएम किसान योजनार बाद करा जिवो। एटा मध्य बहुत बड़ इंपोर्टेंट अपडेट। ता सहित देखंतु द बेनिफिट्स फॉर सच केसेस हैव बीन टेम्पोरारीली विथहेल्ड टिल फिजिकल वेरिफिकेशन इज कंप्लीट
ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପିଏମ୍ କିଷାନର ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ହୋଲ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନର ଗତକାଲି ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନଲି ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ମର ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଚେକ୍ ଦେୟାର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅନ୍ नो योर ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଦେବେ, କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେବେ, କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେଇ OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ରିଜିନ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ହୋଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ତାର ରିଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇବେ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଇଥିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି କ୍ଲିଅରଲି କହିଥିଲି ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ କନଭର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମିଛ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲକୁ ମର୍ଜ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସହଜ ଉପାୟରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନର ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣମାନେ କରିବେ ଏବଂ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଜମିଟି ରହିଛି ସେ ଜମିର ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 1/2/2019 ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ କି ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ନାମରେ ଜମି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 6,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କାମ କଲା ପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କେତେଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆଗକୁ ଯାହାକି ସାମିଲ କରିବେ ଏବଂ ୟାର ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ରହିବ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିଲା। କାରଣ ଅତି ସହଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହିସବୁ କାମ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ନହେଲେ ଏସବୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଆମର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।